በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ፣ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ፣ ብፁዕ አቡነ ባንወስ፣ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ኣብ ደገ ዘለዎ ብፁዓን ኣቦታትና እውን ብፁዕ አቡነ ማርቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ጮርሎስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም፣ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ፣ ክቡራን ናይ ሚድያ ሰራሕተኛታት፣ ክቡራንና ክቡራን ኣብ ወፃኢ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ንዙ ዘለናሉ ዕለትን ሰዓትን እግዚአብሔር ኣፅሓና ኣውፅሐኩም ክብል ይፈቱ እሞ ሎሚ ዘለናሉ ዕለት 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ተሰብሰብናሉ ጉዳይ ኣቡነ ሰላማ ብዝወዝዕዎ ንግግር ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ወፃኢም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድም ዘሎ ስለ ዝተደናገረ ተስፋ ዝገበሮ መንበረ ሰላማ ፈሪሱ እዩ። ጳጳሳት እውን ኣብ 3 ተመቂሎም እዮም። ገሊኦም ለአዲስ አበባ ገጾም፣ ገሊኦም ኣብኡ ዝቆሙ፣ ገሊኦም ደሞ እንኳዕ ስልጣን ሓዝና እምበር ኣይቆረናን ኣይሞቀናን ዝበሉ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘየለ ህዝብና እማን ስለ ዝመሰሎ ተደናጊሩ እዩ። ግን መንበርና ኣብ መንበሩ ከም ዘሎ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መትከሎም ከም ዘለዉ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ተረዲኡ ህዝብና ክረጋጋዕ ይግባእ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ህፁፅ ኣኸባ ብ27 ህፁፅ ኣኸባ ተፀዊዑ ካብ 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ንህዝብና መረጋግዒ ዝኸውን ውሳኔ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሳኔ እዚ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል ከንብብልና እዮም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እመኔ አበሰለከ ሆከ ሁር ገስጾ በባሕቲትከ አንተ ወውእቱ ወእመ ሰማዕከ ረባሕኮ ለሆከ ወእመሰይ ሰማዕከ ንሳ ምስሌከ በዳግም አሐደ አው ክልኤተ እስመ በአፈ ክልኤቱ ወሰለስቱ ሰማዕት ይቀውም ኩሉ ነገር ወእመሰይ ሰሞሙ ሎሙሂ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን። ሓውካ እንተበደለካ ሰይድካ ንስኻ ንሱን በይንኻትኩም መዓዶ እንተሰምዐካ ንሓውካ ናትካ ገበርካዮ እንደዘይሰምዐካ ገና ኩሉ ነገር በኣፍ 2 ወይ 3 መሰኻኽሪ እዩ ዝቐውም እሞ ኣብ ካልኣይ ግዜ 1 ወይ 2 መሰኻ ውሰድ ንኣቶም እንተዘይሰምዖም ድማ ንቤተ ክርስቲያን ንገራ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 15 እስካብ 17 ካብ ግንቦት 27 እስካብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ህፁፅ መልእኽተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ተመያይጥናን ተረዳዲእናን ሕግን ቀኖናን ቤተክርስቲያን መሰረት ጌርና ዝስዕብ ውሳኔ ወሲና ኣለና። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በብግዚኡ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ብዙሕ ፈተና እናገጠማ መፅኡ እዩ። በብግዚኡ ንዝገጥማ ፀገም ድማ ብሓይሊ እግዚአብሔር በጾምን ጸሎትን ከምኡ እውን ብስርዓትን ሕግን ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ውሳናታትን መምርሕታትን እናፈተሐት መፅኣ እያ። ንውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ መበገሲ ዝኾኑ ሓሳባት ቀዳማይ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 183 በመጥሓስ
ካብ ሚያዝያ 18 እስካብ 29 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓመታዊ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ነቲ በመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ቅዱስ ጉባኤ በመጽራፍ ረጊጾም ዝወፁ እንትኾኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነዚ ንምፍታሕ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ብፁዕ አቡነ ሰላማ መንበረ ገዝኦም ብምልኣኽ ናብቲ ጉባኤ ተጸዊዖም መጺኦም ነቲ ቀኖናዊ ዝኾነ ምልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ይቅርታ ከሓቱ እንተተጠየቁ እኳ ይቅርታ ከሓቱ ፈቃደኛ አይኮንም። ካልኣይ ብሔረ ሕግ አንቀጽ 194 በመትሓስ ክብርን ልዕልናን ቅዱስ ሲኖዶስ ብዘይሕሉ መልክዑ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ንምኽባር ብዝብል ሰበብ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ውሳነታት ቅዱስ ሲኖዶስን በመጥሓስ ፍልፍሉ ዘይፍለጥ መጠን ዘይብሉ ገንዘብ ብምብታን ካብ መዋቅር ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ወፃእ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምውፃእ ብዙሕ ነገራት ይናገሩ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሊቃነ ጳጳሳት ምፍልላይ ንምፍጣር ነዚ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ 3 ዝተመቐሉ እዮም፣ ሓደ ግዜ ካብ ማሕበረ ቅዱሳን ሳንታ ሙሉእ ገንዘብ ዝተቐበሉ ኣለዉ ምባሎም ኣብ መንጎ ኣመራርሓን ስራሕ ፈጸምትን መንበረ ሰላማ ሰናያን ምርድዳእን ከይህሉን እቲ መንበር ንኸፈርስን ምንቅስቓሶም ኣብ መንጎ ኣህጉረ ስብከት ምንባብን ሓድነትን ከይህሉ ዝገብር ስራሕ ምስርሖ ኣብ መንጎ ናይ ኣብነት መምህራንን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ቤተ ክህነትን ፍሕፍሕን ፍልልይን ንምፍጣር ምንቅስቓሶም ኣብ መንጎ ካህናትን ምእመናንን ምትእምማን ክጠፍእን ክብርን ተሰማዕነትን ቤተ ክርስቲያን ከይህሉ በዚ ኣቢሉ ድማ ምእመናን ካብ ክርስቶስ ሕቕፊ ክወፁ ምግባሮም ናይ ሃይማኖት ህፀት ዘለዎም ኣካላት ተሰማዕነት ክረኽቡ ንምግባር እምነትን ስርዓትን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ናብ ፈተና ከተኣቱ ምግባሮም ምእመናንን ካህናትን ብምግጫው ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ዝህብዎ ውህብቶ ብምዕፃው ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖሚያዊ ፀገም ክፍጠር ብምግባር ካህናትን መገልገልትን ብምብታን ቤተ ክርስቲያን ብዘየገልገልቲ ክትነብር ንምግባር ምኽንያት ምዃኖም ንኣጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ተቃዋምንቲ መንበረ ሰላማን ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር መንበረ ሰላማ ቀፂሉ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ምድኻም ከቢድ ሓደጋ ንኸፍጠር ምስርሖም ሳልሳይ ንውፃን ኣቦታት ሊቃውንትን ካህናትን ብሓጢያት ዝተቐሰፉ ኣፍኒንን ፊንሃስን መሲሎም ብምንጋር ክብረ ውፃን ኣቦታትን ካህናትን ዘይገልጽ ፍጹም ስሕተት ምንጋሮምን ዝኣመሰሉ ተግባራት ፍጻሞም ቤተ ክርስቲያንን መንበረ ሰላማን ንምፍራስ ዝዓለመ ተግባር ብምፍጻም እዚ ንምስትኽኻል ምልአተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ህፁፅ ጉባኤ ብምፅዋዕ ካብ ግንቦት 27 እስካብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ምልአተ ጉባኤ ዘካየደ እንትኾን ዕለት 27/09/2018 ዓመተ ምህረት ንጎስ 13 ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ሰላማ እውን ሓዊሱ ናይ ሓባር ጸሎት ድሕሪ ምክያድ እቲ ኣጀንዳ ብዛዕባ ብፅዕነቶም ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ሰዓት ተነጋጊርና ክንፅውዐኩም ኢና ኣብ ቢሮኹም ፅንሑ ብምባል እቲ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ድማ ነቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ርኡ ድሕሪ ምዝታይ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ድሕሪ ሰዓት 9 ሰዓት ናብቲ ጉባኤ መፂኦም ሓሳቦም ክገልጹ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝኾኑ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ናይ መፀዋዕታ ደብዳቤ ሒዞም ናብ መንበሪ ገዝኦም ከይዶም እንተፀውዕዎም ፃውዒት ቅዱስ ሲኖዶስ ብምንፃግ ኣነ ክመፅእ ኣይክእልን
ቅዱስ ሲኖዶስ ዝደለዮ ይወስን ምስ ህዝበይን መጓዝምተይን ኮይነ መልሲ ክህበሉ እየ ብምባል ነቲ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ፃውዒት ብምንዓቅ ነፂገምዎ እዮም ነዚ ምኽንያት ብምግባር ቀኖናን ሕግን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ዝስዕብ ውሳኔ ተወሲኑ ኣሎ ውሳነ ሓደ ይቅርታ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ቀኖናን ሕግን ቤተ ክርስቲያን መሰረት ዝገበረ ዝስዕብ ውሳኔ ብምሉእ ድምፂ ተወሲኑ ኣሎ ውሳነ ሓደ ሃገረ ስብከቶም ከም ዘሎ ኮይኑ በተደራቢነት በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተዋሃቦም ናይ ስብከተ ወንጌል ሓላፍነት ክልዓል ካልኣይ ሓሳቦም ንኽገልፁ በቅዱስ ሲኖዶስ ዝተገበረሎም ተደጋጋሚ ፃውዒት ክቕበሉ ስለዘይከኣሉ ካብ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ሚድያ ርሒቆም ምስ ልቦም መኺሮም ክሳብ ዝምለሱ ንርብዓ መዓልቲ ዝኣክል ናይ መሕሰቢ ግዜ ንኽወሃቦም ተወሲኑ ኣሎ ሰለስተ ኣብ መንጎ ፈፀምቲ ስራሕ መንበረ ሰላማ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ቀሪቦም ኣብ ምርድዳእ ዝበፅሐ እንትኸውን እቲ ጉዳይ እውን ደረጅኡ ሓልዩ ብሕገ ቤተ ክርስቲያን መፍትሒ ክወሃቦን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝረኣዩ ዘለው ሓፈሻዊ ፀገማት ድማ ፀገማትን ከምኡውን ካብ ሚድያታት ይኹን ካብ ካልእ ዝመፁ ዘለው ሓበሬታታት መሰረት ብምግባር ኣፅኒዑን ኣፃሪዩን ናይ መፍትሒ ኣንፈት ዘቕርብ 5 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣጣይሹ ናብ ጥቅምቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልኣተ ጉባኤ ከቕርብ ወሲኑ ኣሎ 4 ኣብ ዞባ ደቡብ ማይጨው ሃገረ ስብከት ወረዳ ኦኽላ ጣብያ ዓዲ ሽም በረኸት ዘጋጠመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምቅፃል ዝተሰማዕና ሓዘን እናገለፅና ናፍቲ ቦታ ብምብፃሕ ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ብኣካል ከይዶም ነቲ ህዝበ ክርስቲያን ከፅናዕንዑን ከረጋግዑን ከምኡውን ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበርን እታ ቤተ ክርስቲያን እውን ተመሊሳ ክትነፅ ናብ ንቡር ኣገልግሎታ እውን ክትምለስ ዘመልከተኩም ክርስቶሳውያን ደቅና ኩለኹም ክትረባረቡ ፃውዒቱ የቕርብ ኣሎ 5 ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ተፈናቂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መንጎ መንባርን ዘይመንባርን ኮይኖም ብፀሓይን ብቁርን ብጥምየትን ብሕማምን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንመበል ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ከሕልፎ ስለዘይግባእ ዘመልከቶ ኣካል ካብ ቃል ምእታው ዝዘለለ ተግባራዊ መልሲ ብምሃብ ናብ መረበቶም ክምልሶም ፃውዒቱ የቕርብ 6 ኣብ ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድና ዘሎ መሰከፈ ኩነታትን ደበና ኩናትን እግዚአብሔር ከቁሩሮን ምሕረቱ ምእንታን ከልእኸልናን እቲ ዘሎ ጾመ ሐዋርያት ከም ዘሎ እናተጾመ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ሰነ ሓደ ጀሚሩ እስካብ 7 ድማ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለዋ መላእ አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ስእለ ኣድህኖ ብምሓዝ ኣብ ኣውደ ምህረት ብምውፃእ ጸሎተ ምህላ ክግበር ከም ዘለዎ ተኣውጅ ኣሎ 7 ኣብ ጉዳይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ጉዳይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሽፋን ዝህቡ ዘለው ኣካላት ነቲ ኣብቲ ሚድያ ዝቐርብ ሓሳብ ዝምልከቱ ኣካል መንበረ ሰላማ ከይተሓተተን ናይ ሓደ ወገን ሓሳብ ጥራሕ ካብ ምቕራብ ክቁጠብን ክብርን ልዕልናን ቤተ ክርስቲያን እውን ክሕልውን ንፅውዕ 8 ቤተ ክርስቲያንና ሃዋርያዊትን ዓለም ለኻዊትን ብምዃና ኣብ ምብራቕ ኣርሲ ሃገረ ስብከት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኦርቶዶክሳውያን ብሃይማኖቶም ምኽንያት ዝበፅሕ ዘሎ መቕተልትን ስደትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝበፅሕ ዘሎ ምቅፃልን ምውዳምን
حزنا ناقلتنا نتكبرون نخنن أما ودعتا أما اللي عالم زلهم منفساوي عندكنا كل جزء دمسك الدوس سينودوس سمعهم كترجعوا أن تلاونا زي دمس خلو ناي ملا دمسي قدس سينودوس مخانو آمينكم كترجعون بصلاتن بفقرن كتحجزون صاوعتنا نقرب سلام እግዚአብሔር مسكولاتنا يكون እግዚአብሔር ቅድስት ትግራይ ሀገርናን ህዝብናን ይባርክ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ቅድስት ከተማ አክሱም 2018 ዓመተ ምህረት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኹም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኣመንቲ ኩልሁም ደቅና ክርስቲያን ኣብ ግንቦት 27 እስካዕ ግንቦት 28 ዓመተ ምህረት ዘካየድናዮ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ኩላህና ምልኣተ ጉባኤ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ተረኺብና ኢና ስም ንምፅዋዕ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ብፁዕ ኣቡነ ዕንባቆም ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤል ብፁዕ ኣቡነ ሊባኖስ ብፁዕ ኣቡነ ያሬድ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ደሞ ኣርባዕቲኦም ብፁዕ ኣቡነ ማርቆስ ብፁዕ ኣቡነ ኤፍሬም ብፁዕ ኣቡነ ጨርሎስ ብፁዕ ኣቡነ ኣትናቴዎስ ኮይና ንክልተ መዓልቲ ዝኣክል ተዛቲና ኢና ብዛዕባ እቲ ዘተ እውን ብዛዕባ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ንበይኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝህብዎ ዝነበሩ ቃላት ወይም ደሞ ዝህብዎ ዝነበሩ መግለፅታት ንህዝብና ዝኸፋፍል ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ መንበር ሰላማ እውን ዘዳኽም ምዃኑ ርኢና ህፁፅ ስብሰባ ክፅዋዕ ጌርና ንክልተ መዓልቲ ዘቲና ኢና ከምቲ መግለፂ እውን ዝሰማዕኹሞ ንክልተ መዓልቲ ዘቲና ነጋገር ተለና ግን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ብዛዕባኦም ስለ ዝኾነ እቲ ስብሰባ ንሶም እውን ኣብ መጀመርያ መፂኦም ብፀልወት ክካፈሉ እሞ ድሓር ተነጋጊርና እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ ኢሎም ተናጊሮም ወይ እንታይ እዮም ኢሎም ዝብል ንእሽተይ ፅንሕልና እሞ ፀኒሕና እንፅዋዕኩም ኢና ኣብ ቢሮኹም ፅንሑ ኢልና እዮም ኣይ ብዛዕባይ እንተኮይኑ ኣነ እውን ንስኻትኩም ክመክር እየ ኢሎም ነይሮም ኣይ ብዛዕባኹም ዝምከር ምኽሪ ትክክል ኣይኮነን ሕጊ እውን ኣይፈቅድን እሞ ቢሮኹም ፅንሑ ኢልና እዮም ኩላህና ኢና ኢልና እዮም ንግዚኡ እኳ ኣይ ኣነ ይከይድን እንተኸይደ ግን ኣይምለስን ኢሎም ነይሮም ሞ ድሓን ግዲ የብልኩምን ክንፅዋዕኩም ኢና ኢልና እዮም ከይዶም ካብ ቢሮኦም ናብ ገዛኦም ከይዶም ንሕና ቢሮ ክፀንሑልና ኢና ደሊና ነርና ግን ንገዛ ከይዶም ቅድሚኡ ግን ብናይ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝነበረና ኣኼባ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ግን ናይ ሲኖዶስ ስብሰባ ኣይርከብን እየ ኢሎም ረጊፆም ከይዶም ድሓር ግን ልብሕ ስፊሕና ንሕና እውን ኣቦና ክፍለዩና ሓውና ክፍለዩና ስለ ዘይደለና ከይድና ንፀዋዕ እዮም ኢልና ክልተ ኣቦታት ናብ ገዝኦም ከይዶም ክልምኑ ከይዶም ፀዊዖም ሒዘሞም መፅኦም እዮም ድሕሪ ሰዓት እምበኣር ረጊፅኩም እውን ስለ ዝወፃኹም ስለ ተፃረፍኩም ይቅርታ ጠይቁ ክብሪ ዘለዎ ሲኖዶስ እዩ ክብሪ ዘለዎ ጉባኤ እዩ ኢልናዮም ብምንም ተኣምር ይቅርታ ዝጥይቀሉ ምክንያት የለን ኢሎም ገዲፎምና እዮም ከይዶም ብድሕሪኡ ምስ ከዱ ግን ኣብ ሚድያ ወፂኦም ዝኾነን ዘይኮነን
خمتي مجلس السمعنا يو نخلها زفلالي نخلها زفلالي وي قالينا دي ساوا خيدو أيولو وي أقلن أمت كلام اللو أقلن ندي ساوا يوم زحسو أقلن دمو أيوم أني يقرني إلهم بقلسي نايسم سمس أويعهم خزاروي قبهم نيروجن أو سلسته أو إلهم سلسته خفاف إلهم جن نحنا كم زي تخفافلنا نايلو معلتي مجلس إناون كم تتر إنا زلهم أو حدنا تكوينا إنا مجلس إيه منازل هنا كلها أنا حدنا تكوينا بصاونا سلامة حزون انتوانا كم الله سلنا إنا ندلي نخلت تجزي أمر رئيس أم كيدو أبزي نبرنا صاوعيت نعمو حسابكم ملو مسانا تمواقتو مسانا تزرارو حسابكم هاونا إنا إلنايو تموبتاتنا زل أخنا يوم كلتا ليك أنا باباسات زي أمي لما مسينا رست تمواقتو حسابكم قلصو زدلهم مخلو تزارو أي مسني أي بحالن تمواقتو يامي لما نحنا ونقوم أخنو لمينا سوعناه ملو حسابهم كنقبلينا سوعناه تحرقنا يمسني لهم سينودوس زدلو يوسن امبر كابز حجي ناف سينودوس يملسن ايمسن سينودوس زدلو يوسن مسوسنا جن مس مماخرتاي مس مغوازمتاي كوينه ناي سينودوس وسانه ملس خول الى ما يمكيدو ز تغابي وين ينبرني بحقي سينودوس عدل هيوامي مسانا خمخرو حسابهم ككافلنا كموغتنا خنموغتهم عدل هو أي موجتن حسابي ونايهبن أي مسن إلهم نخلت تجزية نخل أي جزية زل أخنا يوم أبوتات تموباتنا ونحزينهم بحكي خم المسؤوليك أنا بقصات يوم أبغز كيدهم كل من هو متلو إيش بوتاتي إلهم حسابهم كجلسوا ينيروهم بزلوا وجنا يمسون نحنا دمون تهنجبر انت يفتنا إن حزننا قبل علي أموسينا لنا هنياتو إن حراي مسني لهم منك جبر سلا زي قال من بار الحراي مسني لهم أنت هنجبر إلنا تزنورهم ناي سكة وانجيل أقلقلوت كل عال أستراليا هاجر سكت جن بسمهم سلا تشاملو بتسم بتهاجر بتعدي سلا تشامو أستراليا هاجر سكت يلعلنا يه كنت مجلسي كالاي وسانون حزون بصاون سلامة حونا يوم أبالنا يوم نابلبهم دخون يملسو يصلي له دخون يلنا نحناون كنصلي نابلبهم نخملسو خنصلي نسمون كصليو مسألة نربع معالتي نايم حساب الجزية هيمنا يوم صليهم حسابهم كيرهم مسيوم قدس سينودوس تግራይ حساب كقربو ايو تصاوعتنا كومن تقينو صبقيو نربع معالتي عدل هيمنا يملنا مسيوم حسابهم يهاونا يموقتنا اينا نبل زلنا ስለዚህ ለእግዚአብሔር ልብ ይሃቦም ንሕናውን በጸሎት ክንሕግዞም ኢና ካባና ተፈልዮም ጽቡቕ መንገዲ ኮነ ዝኸዱ ዘለው እቲ ዝበልዎ ብጭብጢ ከረድእና ይግባእ ኩሉ እቲ ዝርዝር ኣብ ሚድኦም ዝተናገርዎ ብዝርዝር ሰሚዕናዮ ብዝርዝር እውን ርኢናዮ ኢና ንሕዚ እውን ምእመናን ኣቦታት ኩልኹም ኣብ ውሽጥና ወፃእን ዘለኹም ስለ ብፃውነ ሰላማ ናብ ልቦም ንኽምለሱ ክጽልዩ ንሕና እንሰውን ክጽልዩ ንሕናውን ክንጽልየሎም ብሓድነት ክንጓዓዝ بحادنة منبرنا أصنعنا هنبر سلندلي كلها نهنصلي جباء زول حساب يخيب زدلي على سبب تفارق هاد عدلا يخند لقينا بضاتنا يو من ما نون استوعثون لنيو خالط انت نرأيو نقرقل تايم يكبر من بيت دخلنا بطعمي
وخلت جزية الشعب هذا أو جزهم أمنهم أبيرهم لاسون لمنهم بضات اللي غنائنا سون قناة تبلسي قناة دولة بما تبلسي كعصوا لبكون لسخونيو هذا يكون هذا بنتات فاتي قرضنا الشعر مع معتي الحصو يمسو صوم كم الحصو إلى الرخومو كم كم نسيو الحصو سلنا أرى معتي هنا يوم هنا نبيو بينصم تعمي عم تتسمع حطمه بتعمي سنلسي قدس مغانو قدس بعد قلي سنلس بيشان قدس سنلس خمسة من بس قدس رقصها موضع أي مالتنا الناس قدس مرقع نصرح صرفت دمو أو يعاتياتي وعم تكننا أمسعنا كاب صرفت لحاتيات قال إلي سو لا أكل زلف قالنا صرف أبغاد بولس حوي شجري حوي حتى يأتي بالناين الجمتو أبواتهم يوصلوا صرفهم غيره دشوا مقوم أبصر عبيت حبارة دشوا مقوم لازم دامن كسكة هاب بخد لعلي بالناين المثاي تملك حوي منتنا وين تلو دا ذكرنا ما أعرف له وما باسم رجز خالي ነገር ዝርቅ ትናገር ሐውፃግን ከቤተ ክርስቲያን አይጥበቀይ ቤተ ክርስቲያን መዙ አይትሕልወይ ካብ ሰለ ይወፅ ንግግር ትናገር ከምኻድ ዓውይ ኃጢአት እሞ ሕዝቢ እግዚአብሔር አምላክ እስኪ መቼ ይቅር ባይ እግዚአብሔር ይቅር ይበሉ ይመለሱ ለፍታማ አድርጎ ይመለሱ ሓበርና ትንበል እምበ ብጣዕሚ ኣሕዛነ ዝገበርዎ ልጅዮ መቸስ ምንም 10 ተነራ ዳን ድድሞት ነገሮም ምናልባት ተነተና ልኳስ አስተከቻ አዚ አሙሃን የሌሩ ገሮም ወታ የማይገራማ ዲያር አምላክ ሐዘሞ ዳብልቦ ይመልሰው ኢናን ዳንል ስለዚህ ጉዳይ ይሁንና መቸስ ደኸምና ዶምና ደኸምና ይቀለና ክልተማት استمعت እዚያ ምክንያት ላጸለይና ለለመና ከሻዕብ ገዘው خيرنا لمنا إلى النرمة لما عند ذكرنا لنا إجاير لبيس أمنا هذه صورته سواء جرسنا لما جرسنا لنا قوايو يا أملاكنا لبوي ملسهم لا يجرس بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سواء بوتاتنا أو وشتعدن أبدأ زلهم كلهم أبو سؤال لك أنا أباسات ناي ميديا أكالات كلهم أملاخنا እግዚአብሔር በናቤተ ክርስቲያን ምክንያት حسيبنا ቅዱስ ሲኖዶሱን አሸኳይ ስብሰባ ጸውዑ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ቅድስት ከተማ አክሱም ተረኺብና ኣለና ዝተረኸብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ቤተክርስቲያንና ክንብል ተለና ቤተክርስቲያን ክትቁፀር ተላ መቼ ምእመናን ክርስቶሳውያን ንዓቶም ዘመሓድሩ ድማ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናት ጠቅላላስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምን ኩሉ ዝስብሰበላ ቅድስት ቤተክርስቲያን እያ ኣብናይ ቦታ ተባናውን ዝኾነ ፍልልይ ዝመስል ህዝበ ክርስቲያን ህዝብና ስለተመልከተ بخالي من قد ما نحنا ونكون وشتنا نفلطو بسوا أبونا ونسلاما كبانا وصل إلهم سلزنبرو زي مخنيات بمقبار حزبنا تؤونتون كن مسكر بسوا أبونا ونسلاماون ناف سلام كن ملس بيناوي قعزو يودو أكامبر ناف عبيت سلزي يبصحكا بيناوي دخام نفرة أيكونن لدخام منبر نحر حبيركا نحر تمخاخيركا نحرنا حدنت مسيح خاجن حدا قد بقوله العلو كله نحدنت بعل بيت سخنة ويتانا أملاخنا يسوع كريستوس بخالي من قدي نحنا خنحبر تلنا من قدنا كل زبارخو نسوق ويتانا يسوع كريستوس إذا مسرت بمقبار بسوا بناون السلامة نمنتاين بينهم يفليو نمنتاين بينهم مجلسيه
ንምንታይ ንበይኖም ኣብ ሚድያታት እንዳወፁ ነታ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ጽቡቕ ዘይምልስ ናብ ሓድነት ዘየምጽእ ናብ ዕብየት ዘየምጽእ ንምንታይ ንበይኖም ይኸዱ እንተሊ ጎደሎውን ተመኻኺርና እንድሕር ጉዲልናውን ተረዳዲእና ንኽንከይድ ብዝብል መንገዲ ኢና ተሰብሲብና ብፁዕ ኣቦና ፀዊዕናዮም ክመፁልና ይከኣሉን መቸን ተሓሳባት ከቕርቡ እሞ ታፍቲ ሓሳቦም ተላዒልና ድማ ዝእረም እንተኾይኑውን ክንእርሞ ዝእረም ዘይብሉ እንተኾይኑ ንዕኦም ክነርድኦም ብዝብል ኢና ተሰብሲብና ነርና ኣይተሳኽዐልናን ንምንታይ ክመፁልና ይከኣሉ መጺኦም ምስ ቅዱስ ሲኖዶስ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን እታ ናይ መጀመርያ ዝመፁላ መቐደም ንሕና ክንመክር እሞ እስኹም ድማ ቢሮ ጽልሕና ብፁዕ ኣቦና ተባሂሎም ኣነ ይጸንሕን ንገዛይ ክኸይድ ኢሎም ስለ ዝኸዱ ድሕሪውን ከይድና እኳ እንተኸድና ክኾነልና ይከኣልን ኣይተሳኽዐን ኣንኳይን ኣቦ ሓደ ኣገልጋይ ኣንኳይን ሓደ ኣገልጋሊ ሓደ ክርስቲያን ይዕበይንኣስ ካፍታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ሓሳብ ካፍታ ቤተ ክርስቲያኑ ክርሕቕ ማንም ዝፈቅድ የለን ኩሌና ይንፈቅድን ሕዚ እውን ቅዱስ ሲኖዶስ ን40 መዓልቲ ሓሲቦሙሉ ተመልኪቶም ነዚ ናይ ሲኖዶስ ዘሎ ድልየት ናቶም ሕውነት ናቶም ሓድነቱን ተረዲኦም ዘልይዎ ሓሳብ ምስ ሲኖዶሶም ንክገልጹ ን40 መዓልቲ በይኖም ኮይኖም ብጸሎትን ናፍቱል ናብ ልቦም ክምለሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ብምልአት ወሲና ኣለና ብፁዕ ኣቦና እውን ናብ ልቦም ክምለሱልና ህዝብና እውን ክረጋገአልና ንሕና እውን ነቦና ክንጽሊ ህዝብና እውን ብምኽርን ብሓሳብን ክሕግዘና እንዳተላቦና እግዚአብሔር ምስኩሌና ክኸውን ዓድና ሰላም ክገብረልና እንካብ መከራን ካብ ጭንቂ ወፂና ህዝብና ንገዝኡ ክምለስ ተፈናቀለ ህዝብና ናይ ኩናት ዘሎ ደመና ክርሕቀልና ዝናም ድማ ዝናም ናይ በረከትን ናይ ጠልን ናይ አዝመራን ዝኾን ዝናም ከወና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን እግዚአብሔር ምስኩሌና ይኹን ናይ ኩሌና ውሳኔ እዩ ብፁዕ ኣቦናውን ናብ ማሕበሮም ናብ ደንቢኦም ናብ ቅዱስ ሲኖዶሶም ተመሊሶም ጽቡቕ መንገድ ንሪእሉ ንኽገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ወርኩም ኣውሽቲ ዓድን ኣብ ወፃን ዘለኹም ብፁዓን ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንትና ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያንና ኩልኹም መጀመርታ ልዑለ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዚ ዕለት እዚ ሰላም ሂወት ለብዝሕልና ምስጋና ይኹን ወዎ ከምቲ ብፁዓን ኣቦታት ዝገለፅዎ እዩ ናይ ሎሚ ዝነበርና ትማሊ ጀሚሩ ሎሚ ሓንቲ ለይቲ በኣና ለይቲ እዩ ከለይቲ የደቀስናን ብትግራይና ዘለውን ቀትሪ ክልተ መዓልቲ ሙሉእ ኣኼባ ኣካይድና ኢና ምክንያት ናይ ኣኼባና እውን ከምቲ ዝተገለፀ ናይ ብፁዕ ኣቦና ወለሰላማ ጉዳይ ምክንያት ብምግባር እዩ ነይሩ ኩልና ከም ዝረኣናዮ ክሪኦ ከም ዝቐነና ህዝብና ተረቢሽ ይቐንዩ ንሕና እውን ተረቢሽና ቐኒና እቲ ህዝቢ ክጨንቆ ከሎ ተሳተፍኩ ግን ኣብ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ መንበረ ሰላማ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ያው ተዘሪቡ ማለት እዩ ብፁዕ ኣቦና ወለሰላማ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ተፈልዮም ንበይኖም በብሚድኡ ብዝህዎ ዝነበሩ መግለፂታት ብጣዕሚ ተረቢሹ ንዓና እውን ክርብሸና ኸሪዩ ማለት እዩ ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ እንታይ ጉድ እዩ እንታይ ኣይተፈትዩ እናበለ ንሕና እውን ዕረፍቲ እና ቐኒና ማለት እዩ ስልኪ ክንምልስ መብራህሪ ክንህብ ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ብፁዕ ኣቦና መንገዲ ትክክል ኣይኮነን ኢልና ኢና ኣሚንና እቲ ካብቲ መንገዶም ካብቲ በይኖም ተገንፂሎሞ ዘለው ተመሊሶም ናብ ኣሕዋቶም ምስ ኣቦታቶም ሓቢሮም ኮይኖም ስለ ትግራይ ቤተክርስትያን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስለ ትግራይ ዓድና ስለ ህዝባን ንጭንቀሉ ንሓስበሉ ንፅልየሉ ግዜ እምበር ስለ ካልእ እንዛረበሉ ግዜ ኣይነበረን ክነብር ይኽእል ጉድለት ኣለውን ኢለ ይኣምን እየ ሓደ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን መንበረ ሰላማ ካብ ዝምስረት ኩላኹም ንፈልጦ ናይ 3 ዓመት ተኽሊ እዩ እንኳን ዶ ናይ መንበረ ሰላማ 3 ዓመት ዝገበረ ዕድመ ዘሎ ተቋም ኣብ ጎረቤትና ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ልዕሊ 50 ገለን ዓመት ዝገበረት ቤተክርስትያን
مليئة محدارها كله أي تستخدم ببقيه قلة عليه نحنا قل كذونا تفنقيلو عبد ميتنا مكران عبد قانن بزمن ذات وسده كله عبد دقيق هنا وجد القطاس عبد إنكتنا مكران زل هزي العشاءات نعوز نصنعنا بفور وينكا بحد نتوينكا تصير لصقماتون حدير كاوي لما انتهاليو تمايتكا كل جيه نمايتنا كل جيه توزل لقلت كستاخن أو نايتكم سينودس يهون أو نايركو كائنات جنوات ذاتنا أنا نتينا مالتي زل لقلتات بقوام سينودس يهون بمنعات قوي يهون كم أجندات ندلعنا نتمايتنا كستاهول الجبهة الجبهة نجرا كستاهول لا تنجاجن هنا مكان بحد جديد من تايفت ما يكون لك حاسيبك موز أجمزي أو المات ذي كله توسع المات أو ذي كن كذي ثمن توسع كن مفتار تكلا يكون الناس أو السلام علينا هنا من يأتون بتاريخ كنت سمعي فلتن هذا اللي كاباس كاب كندشنو دوس وغوص يتفلي إنما ينوز خدر لوت بتاريخ هاي سمعنا بمجمع يخوني معنا بزاونا سلامة الذي يتخلى يكون كمل تمنى سيرنا بزح كن مكرفتنا جناي تخالل كم تستوى لكن حجون نايس واعي جدينا هنا يمدنا كندشنو دوس تجراي نايس واعي من رأس نقول لك يلوي نايس سمعت يلو كاب سمعت وتيها ترجع أقول لك ونالو الذي من الوقت أو سمعت كينهم كم تناتهم لبي حسوا حدا نجارات خوني لهم بدي مقاني لهم حسوا نسمع معلم نسكدش إنه دوست تناجي لهم يمكن تصمون يوم تفعليهم كيدا يوم كله هذا شجرات يوم مخرين مم هذه كله المستخيل نتاكين عنينا بحدا لبي بحدا عن تناجاري بحدا لبي حاسوا كينا كم حدا لبي حاسوا كينا هنا كدش إنه دوستنا فتي نازلنا حجول نايس أردت جزء هنا هنا يمزلنا نايس واعي جزء ذا سواعي زي أبونا نخطكم الله ناب لبهم تمريسهم ناب حواتهم ناب كندشينو تمريسهم بحوار كوينو زد نقول لك ناي كلنا حسابي نمنت حدا زادت أنا تخالجن زاد تقنص أيقونة كل شيء جزر لي يكون حوس معارض بس إحنا كلنا فدذي زي تجنزيهم أو دجنزي هنا وش عدد لهم أبواتنا ديتاتنا ميكاونتنا بنت بصلوتنا حاسبنا بمخرون لا دولنا بمخري لا مخرنا نبوت من لسلو عدل نحن فتر بذكات أمزي حاضرة يبل كلهم بفلاي فيسبوك يوتيوبرات كلهم تتقاموا قناتنا استغلال علينا السوشيال ميديا تيزنا ناس ملكته أصدقائي يزرلمو نبي كريستيان تاستطمكم الله تاستولركم الله بيت كريستيان كتحاسوا بذكات أمزي نتمكر هذا هذا كتحاسوا نعود راح تنجاجنا حدا خوينا خمين تصلي خمين فطارينا لمينا زوجي كان مكران نوصه زبل حسب راح نحاسب لقديمه زي نخد جورو كلنا ونقبر ويا رام لك ردنا بسؤالي فلنا يبل ويا رام لك استمسكني هون